Sa iban pang nga balita lokal, patay ang isa ka menor de edad nga babae matapos ginaligar na kuryente sa live wire nga ginangot sa barbed wire nga kudalas ang isa ka propiedad sa barangay Dumulog, Rojas City. Ang biktima amo si alias Angel, kag residente sang barangay Banica, Rojas City. Sandig sa impormasyon nga nakuha sa bombo radyo sa otoridad, naibaluan nga nagasandig kag nagpawayway lang ang biktima bangod sa kakapoy matapos mag-jogging apang wala ginalauman. Hinali lang ini nga nagkurog sa ginapungkuan nga semento. Dugang pa wala sang warning o kon patimaan man lang ang pagpahamtang sang live wire sa barbed wire nga kudal nga mahimo kon tani makatap na sa insidente. Nakita na lang nila ang biktima nga nagapanggit-om na nagapilit sa wire kag wala na sang kabuhi. Suno sa mga himata sang biktima nga naglisensya pa ini sa iya Iloy nga magkadto sa baybay agud mag-jogging. Sa subong, padayon pang investigasyon sang Rojas Component City Police Station kag ginapadalman kung mayara sang salabton ang caretaker kag tag-iya sang propiedad sa kamatayon sang dalagita.